نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ اس میں کچے میں آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کور کمانڈر کراچی، ڈی جی رینجرز، چیف سیکریٹری سندھ اور آئی جی سندھ سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے۔ عاجز، آگاہ کیجئے۔ جی ہاں، دیکھیں یہ اجلاس جو تھا سندھ ایپیکس کمیٹی کا آج بڑا اسپیشل اجلاس تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے زائد عرصہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چلا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے۔ آئی جی سندھ کی جانب سے ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی سندھ کے امن و امان کی صورتحال پر، خاص طور پہ غیر ملکی جو تارکین وطن ہیں اس حوالے سے بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس اجلاس میں۔ اور کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف جو رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن ہے اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں اہم فیصلے یہ بھی ہوئے ہیں آج کے اجلاس میں کہ بتایا گیا ہے کہ جو آئی جی سندھ کی جانب سے بریفنگ دی گئی تھی اس میں شہر کراچی میں جو امن امان کی صورتحال ہے بتایا گیا کہ غیر ملکی جو تارکین وطن ہے اس کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ آج کے اجلاس میں کور کمانڈر کراچی سمیت سیکیورٹی اداروں کے بڑے اہم ذمہ دار شریک تھے۔ ابھی تک باقاعدہ کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے اس اجلاس کے بارے میں، البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عاجز جمالی، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک سے باہر بیٹھے بھگوڑے یوٹیوبر کی انڈین را سے جڑے روہت شرما سے ہوش ربا مبینہ خفیہ بات چیت کی ایک اور آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر دوسری وائرل آڈیو میں بھگوڑے یوٹیوبر کو روہت شرما سے دوبارہ بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مبینہ آڈیو میں روہت شرما بھگوڑے یوٹیوبر سے پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات پر خفیہ معلومات لے رہا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک اور آڈیو سامنے آئی ہے بھگوڑے یوٹیوبر کی۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ شاید فیڈرل کیبنٹ نے ایمرجنسی امپوز کرنے کے لیے بولا ہے، یہ کنفرم نہیں ہو رہی۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں 3 ممبرز نہیں مان رہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف، دونوں ایئر فورس چیف اور نیوی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف نہیں مان رہے۔ میرے صاحب یہ بتائیے مجھے آپ کہ کیا پاکستان آرمی ٹیک اوور کر سکتی ہے؟ مجھے ایسی خبریں مل رہی ہیں پاکستان سے، یہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں؟ وہ دھمکی تو ضرور دے رہے ہیں کہ ٹیک اوور کرنا ہے، سپریم کورٹ کو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم ٹیک اوور کر لیں گے۔ اور عاصم منیر کا یہ پلان بھی ہے، وہ چاہتا بھی ہے کہ میں ٹیک اوور کسی طرح کر لوں۔ برطانیہ کے رائل برامپٹن اسپتال نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جاری کر دی۔ میڈیکل رپورٹ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ پروفیسر کارلو ڈی ماریو کی جانب سے جاری کی گئی۔ برطانوی معالج کی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی رپورٹ میڈیکل رپورٹ برطانیہ کے رائل برامپٹن اسپتال نے جاری کر دی ہے۔ ڈیل کرتے تو نواز شریف کو جیلیں نہ کاٹنا پڑتی، میں آنکھ کا تارا کیسے ہوں، مجھے لانڈی جیل میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یہ سوال بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں، وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا، قائد نون لیگ ترقی کے سفر کے پروگرام کا خود اعلان کریں گے۔ نواز شریف واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے، لوگوں کو غائب کر دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ تو وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لائیں گے۔ IMF کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھی اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنے ذاتی جو ان کے مقاصد تھے اس کی خاطر ریاست کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم فی الفور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی۔ میں اپنے قائد محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا اس میں ساتھ دیا۔ اگر آج دیوالیہ پن سے پاکستان بچ گیا ہے، ریاست بچ گئی ہے، مجھے کوئی اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میاں نواز شریف کو ایک بدترین سازش کے ذریعے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لانے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لانے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لانے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لانے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لانے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لانے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لانے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لانے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لانے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لانے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف
उनको पानामा से अकामा में सजा दिलवाई गई। वहाँ से तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र था उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई गई। पंजाब में आखिरी दिन भी इलेक्शन में हम पंजाब में जीत चुके थे, जीत रहे थे नहीं, जीत चुके थे। उसको भी रात को उसको धांधली के और डंडे के जोर पर उसको रिजल्ट्स को तब्दील किया गया। वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी पाकिस्तान तशरीफ लाए और मीनार पाकिस्तान जाकर उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान बना तो हमारे दिलों में बड़े घाव लगे थे, आज मैं पाकिस्तान को हम दिल से इकरार करते हैं। कितनी बड़ी ये एक मॉरल एक विक्ट्री थी। कारगिल का वाक़या हुआ आप जानते हैं, और हर चीज़ पर पानी फिर गया। या तो कारगिल के ज़रिए ना कश्मीर फतह कर लेते तो आज तारीख़ और होती। इंटरनेशनल माशी समाजी इंटरनेशनली हमारा बायकॉट कर दिया गया, और कारगिल का यानी बेबुनियाद तौर पर नवाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराने। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। आर्मी चीफ ने निगरान वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। इसकी मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर, आगाह कीजिए। देखिए, सिंध की जो सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा है कि जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं और दीगर हुकूमती महकमे हैं वो गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाइयाँ जारी रखें। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले इकदाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। आर्मी चीफ ने इकदाम के फ़ायदेमंद असरात की महकमों के दरमियान हम आहंगी पर भी जोर दिया है। इस इजलास में जो वज़ीर आला सिंध जो निगरान वज़ीर आला सिंध हैं वो भी आर्मी चीफ के साथ शरीक हुए हैं। आर्मी चीफ को जो सिंध के खत्ते के इलाके में ऑपरेशन है सीज फैक्ट पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई है। NIST के सिंध में जो इकदाम हैं उस हवाले से भी आर्मी चीफ को ब्रीफ किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के मनसूबों पर भी ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ इस इजलास के जो शुरका हैं उन्होंने इस अज़म का इजहार भी किया है कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुतहद हैं। आर्मी चीफ जब इस अहम दौरे पर कराची पहुंचे हैं तो कोर कमांडर कराची ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR ने इस हवाले से तफसीलात जारी की हैं। जी ठीक है अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। लंदन में 4 साल में मुजाहिरों का क्या फ़ायदा हुआ? एहतजाज करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मुलाकात। नवाज शरीफ ने बरतानिया में मीडिया कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से इजहार तशक्कुर किया। कहा उनके हक़ और मुखालिफत में लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों के शुक्रगुजार हैं। आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाऊँगा। ग़ीबत, चुगली और बहतान बाजी से सहाफ़ियों को परहेज़ करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर मेले के लिए बेहतरीन इंतज़ामात और मुनफरिद प्रोग्राम कराने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रोग्राम्स में शहरियों की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत यकीनी बनाई जाए। लाहौर मेले में आवाम की खुशियों और तफरीह के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स का अहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर मेले पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर की बड़ी सड़कों को सजाया जाएगा। तारीखी मकामात पर तकरीबात होंगी। लाहौर के अस्पतालों में बैंकों की तर्ज पर मरीजों की चेकिंग के लिए टोकन सिस्टम शुरू करने का फैसला। पंजाब काबीना ने अस्पताल मैनेजमेंट एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी। टोकन सिस्टम पहले मरहले में 16 अस्पतालों में शुरू किया जाएगा। मरीजों के ऑपरेशन, इमरजेंसी और OPD में टोकन सिस्टम शुरू होगा। और आपको आगाह करें कि जनरल अस्पताल लाहौर और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की इमरजेंसी में नस्ब CT स्कैन की मशीनें बंद हो गईं। CT स्कैन की सहूलत दस्तयाब न होने से मरीज़ खार हो गए हैं और निजी लेबॉर्ट्रियों से महंगा CT स्कैन करवाने पर मजबूर हो गए हैं। तो आपको आगाह करें कि CT स्कैन की सहूलत दस्तयाब नहीं है इन अस्पतालों में, जिनमें जनरल अस्पताल लाहौर और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में नस्ब CT स्कैन मशीनों के बारे में बताया जाता है कि वो बंद हो गई हैं। इसी बिना पर मरीज़ निजी लेबॉर्ट्रियों से महंगा CT स्कैन कराने पर मजबूर हैं। उन्हें CT स्कैन की सहूलत दस्तयाब नहीं है इन अस्पतालों में, और ये बताया जा रहा है कि अभी तक ये CT स्कैन मशीनें जो हैं वो ठीक नहीं है। मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिए।
जी, ये लाहौर जनरल अस्पताल और इसके साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, ये दोनों मुत्तल जो इलाजगाहें हैं, इनकी इमरजेंसी में मौजूद जो सीटी स्कैन मशीनें हैं वो खराब हो गई हैं और दोनों इलाजगाहों की सीटी स्कैन मशीन इमरजेंसी में बंद होने की वजह से जो इमरजेंसी में आने वाले मरीज हैं, खासतौर पर हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं, उनको इलाज मुआवजे के असूल में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो इस संगीन नौयत के इशू को जो है वो सेटल दोनों अदारों में नहीं किया जा सका। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कैदियों की एक वक्त की चाय भी बड़ा खर्चा, जेलों के 62,000 कैदी 55 करोड़ रुपए से जायद की चाय पिएंगे। हुकाम के मुताबिक 62,000 कैदियों में लाहौर के 10,000 से ज्यादा कैदी भी शामिल है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली साही से। अली, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब भर की जेलों में 62,000 से ज्यादा कैदी हैं और इस साल जो उनके डाइटरी फंड हैं उसमें से 55 करोड़ रुपए की ये चाय पी जाएंगे। जेल हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत 30% ज्यादा अखराजात इस साल कैदियों की चाय पिएंगे और सिर्फ नाश्ते में एक वक्त जो है वो कैदियों को चाय फराहम की जाती है। जो दूध खरीदा जा रहा है वो 45 करोड़ से ज्यादा का है। 18 लाख लीटर जो है वो टेट्रा पैक दूध का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। फी लीटर 240 रुपए है। जबकि चाय की पत्ती की बात की जाए तो ये 10 करोड़ की 50,000 किलो चाय की पत्ती खरीदी जाएगी, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अंडर प्रोसेस है। मुतवक्के तौर पे 2100 से लेकर 2300 रुपए फी किलो कैदियों के लिए चाय की पत्ती खरीदी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज काशिफ ने 8,000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कारनामा सर अंजाम देने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा हो गए। शहरोज काशिफ ने चीन में 8,188 मीटर दुनिया की छठी बुलंद चोटी च्वावेओ को सर कर किया। चीन की चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोपेमा भी बन गए। शहरोज काशिफ शीशा पंगमा को सर करके आलमी रिकॉर्ड से एक चोटी की दूरी पर रह गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।